हेलो पिलाମାନେ वेलकम माय चैनल। आज आम क्लास 10 छंद और अलंकार विषयटा पूरा पूरी रिविजन करनवा। तो देखिए फास्ट छंद क्या कहते हैं। छंद कहले आम कौन बुझा ना पद्य बा कविता रचना एक निर्दिष्ट नियम को आम कौन कह छंद कह बुझला। तो पद और कविता रचना एक निर्दिष्ट नियम शैली को कौन कहती छंद कहती। ये सर्ट क्वेश्चन आसपे आसपे गोटे गोटे निर्दिष्ट छंदरे रचित होइथिबारु प्राचीन पद्य बा कविता कौन कहती छांद बोली कहती। छांद भी आसपार तुम्हारा क्वेश्चन छंद क्या कहना ना गोटे गोटे निर्दिष्ट छंदरे रचित होता प्राचीन पद्य बा कविता कौन कहती छांद कहती। आमर छंद केते प्रकार दी प्रकार गोटे मित्राक्षर आ गोटे अमित्राक्षर। देन मित्राक्षर छंद केते प्रकार तीन प्रकार गोटे पूर्ण मित्राक्षर अपूर्ण मित्राक्षर और एकांत मित्राक्षर। आउे पचार मो सहित कह मित्राक्षर छंद हूँ दी प्रकार आमर छंद हूँ दी प्रकार गोटे मित्राक्षर आ गोटे अमित्राक्षर। देन मित्राक्षर छंद हूँ तीन प्रकार पूर्ण मित्राक्षर अपूर्ण मित्राक्षर तापर एकांतर मित्राक्षर। तापर आम देखा ना पाद क्या कहती ना पदर प्रत्येक पंक्ति को कौन कहती पाद बोली कहती। प्रति पदरे दुई बा ततोधिक पाद थाए। जति क्या कहती ना छंदर निर्दिष्ट नियम अनुसार रचित होता पद्य को गान बा आवृत्ति कला बेले प्रत्येक पादर निर्दिष्ट अक्षर उपर कौन कराए ना विश्राम नियाजे ताको आम कौन कह जति कह। आउ थे ना छंदर नियम अनुसार रचित होता पद्य को गान बा आवृत्ति कला बेले प्रत्येक पादर निर्दिष्ट अक्षर उपर विश्राम नियाजाए ताको कौन कहती जति कहती। आउ आपको कौन कहते जतिपात कहती। तापर आज पढ़ा दांडीवृत्त बा छंद क्या कहते। दांडीवृत्त और छंद कहले आम कौन बुझा सेटा चलो देखा। देख दांडीवृत्त छंद कहले आम कौन बुझा ना यह हूँ कौन ना यह हूँ दुई पादरे गोटे पद होता है। केते पादरे ना दीटा पादरे गोटे पद हम दी पादरे गोटे पद हम आ प्रति पादर अक्षर संख्या कौन हम ना असमान थाए। इन मन रख दी पादरे गोटे पद प्रति पादर अक्षर संख्या असमान ताकू कौन कहवा दांडीवृत्त और छंद। दी पादरे गोटे पद प्रति पादर अक्षर संख्या हूँ कौन ना असमान ताकू कौन कहती दांडीवृत्त बा छंद बोली कहती। देन आम कौन कह आउ गोटे सर्ट क्वेश्चन आसपे ना ओडिया साहित्य केतक प्राचीन दांडीवृत्त रचित होती गोटे कौन शारदा दासଙ୍କର महाभारत बलराम दासଙ୍କର दांडी रामायण सेमती चैतन्य दासଙ୍କର विष्णुगर्भ पुराण। ये तीन सर्ट क्वेश्चन मन रख शारदा दासଙ୍କର महाभारत देन बलराम दासଙ୍କର दांडी रामायण तापर चैतन्य दासଙ୍କର विष्णुगर्भ पुराण। ये आमर दांडीवृत्त बा छंदरे लिखाई। सेमती आमर यदि पचार एमती पचारि पारे ना ए गीत पचार एथु अनंतर द्रोण विद्या पुत्रंत हकारी बाबू तुमे जाओ रे मृगाय बन हेरी। तो ये टाइप आमको डायरेक्ट तुमको ये गीतटा देखा मिलता है। तो पचार देव जे तुमको दांडीवृत्त कौन तुम गोटे कम कर फास्ट गणिदेव ये गणिदेव ये वार्ड केतेटा शब्द अच्छे केतेटा आमर अक्षर अच्छी गणिदेव देखिए दीटा अक्षर कौन हम ना दी पादर गोटे पद आ प्रति पादर अक्षर संख्या असमान मार से तुम जान यहाँ कौन दांडीवृत्त बा छंदरे अच्छी। देन तापर आम कौन पढ़ा ना भागवत बाणी बा गुजरी। भागवत बाणी बा गुजरी भागवत बाणी गुजरी कहले कौन हम ना आमर यहाँ केमती ना आमर जो अच्छी जगन कवि जगन्नाथ दासଙ୍କର भागवत यही भागवत बाणी बा गुजरी रचित होती। यह पुणी कौन ना चारि दुई पादरे गोटे पद यहाँ हूँ दी पादरे गोटे पद आ प्रति पादर अक्षर संख्या हूँ 9। तेरे प्रति पादर अक्षर संख्या हूँ केते 9 9 ताले इन मन रखियो 9 आउ 9 है दी पादरे गोटे पद प्रति पादर अक्षर संख्या हूँ 9। आपको मध्य कौन कहती ना ना नवाक्षरी वृत्ति कहती बा नवाक्षरी छंद कहती। प्राणीर भल मंद बाणी मरण गाहे ताहा जानी। सेमती अमृत विनय वचन कही तो शिव प्राणी मन कौन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रतिपादर अक्षर संख्या केते बाहला 9 9 बाहला। तो 9 9 हेले भागवत बाणी बा गुजरी। सेमती हम देखा नटवाणी बा विभाषकतार कौन देती ना यहाँ कौन ना दुई पादरे गोटे पद दुई पादरे गोटे पद आ प्रतिपादर अक्षर संख्या केते 12। तो दी पादरे गोटे पद आ प्रतिपादर अक्षर संख्या हूँ केते ना 12 12 ताले आपको मन रखियो केमती 12 और 12। तो सेमती उत्कल कमला विलास दीर्घिका मला न मालिनी नीलांबुज चिलिका। चिलिकाटा किए लिखिले ना राधानाथ राय रचित होती। तो गण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो प्रतिपादर अक्षर संख्या केते बाहला ना 12 12 बाहला। तो तुम गणव जी प्रतिपादर अक्षर संख्या 12 और 12 होची ताले एटा कोन नटवाणी बा विभाष केदार बोली कहते। दी पादरे गोटे पद प्रतिपादर अक्षर संख्या होची केते ना 12। तापर हम देखिबा
ଚୋଖୀ। ଚୋଖୀ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ। ଏଇଟା କେତେ ହେଇଥାଏ? ଚାରି ପାଦରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପଦ ହବ ଆଉ ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ ଦେଖ। ଚୋଖୀଟା କେତେ ନା ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ହବ। ତାପରେ କଣ କହିଛି ନା ପ୍ରଥମ ଦୁଇରେ 29 29 9 13 ଏମିତି ମନେ ରଖ 29 29 9 13 ବୁଝିଲା। ତ ଏଇଟା ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ କେତେ ରହିବ ନା 29 29 9 13 ଏଇ ଟାଇପର ମନେ ରଖିଲେ ଆମର ଚୋଖୀଟା କୁହାଯାଏ। ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି କେତେ ନା 29 29 9 13 ଆକୁ କଣ କହନ୍ତି ନା ଚୋଖୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତମେ ଗଣିବ ସବୁ ଆମର ଅକ୍ଷର ଗଣିବ ଦେଖିବ କେତେ କେତେ ଆସୁଛି। ଯଦି 29 29 9 13 ଆସିଲା ତାହେଲେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ଚୋଖୀ। ତୁହି ମା ଜନ୍ମଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରଭୂମି ତୋହିର ସନ୍ତାନ ଆମେ ଅଟୁ ସରବେ। ଏତିକି ମନେ ରଖିଦବ। ଏ ଗୀତଟାକୁ ମନେ ରଖିଦବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏ ଗୀତ ବି ତମର ପଢିପାରେ। ତ ଜନ୍ମଭୂମି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ପଚାରି ପାରିବି ଜନ୍ମଭୂମିର ଲେଖକ କିଏ କିଏ ନା ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଦେନ୍ ତାପରେ କରିବା ବଙ୍ଗଳାସି। ବଙ୍ଗଳାସି କଣ ନା ଏହି ରଚନା ଏଇଟା କଣ ନା ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ ଦି ପାଦରେ କଣ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଉ ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 20। ତ ଏଇଟା କେମିତି ମନେ ରଖିବ ନା 20 20 20 ଆଉ କଣ 20। ତ ଦି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ 20 20। ତ ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ମାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି। ଏଟା ସନ୍ତାନ ରୂପୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଗଣିବ ଦେଖିବ ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବାହାରିବ 20 ତମର ବାହାରିବ। ତ ଯଦି 20 20 ବାହାରିଲା ତମେ ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଟା କଣ ଆମର ବଙ୍ଗଳା ରାଶି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା ଶଙ୍କରାଭରଣ। ଶଙ୍କରାଭରଣ କଣ ନା ଏଇଟା ବି ସେ ଆମର କଣ ନା ଏଇଟା ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ। ଚାରି ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ଆଉ ତାର ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 14 14 8 14 ଆକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ନା 14 14 8 14 14 14 8 14 ଏମିତି ମନେ ରଖ 14 14 8 14 ଚାରି ପାଦରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦ୍ଵିତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ 14 14 14 ତୃତୀୟଟା 8 ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଶଙ୍କରା ଭରଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ କରିଛି ନା ରାମକେରି। ଏଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିଲା। ରାମକେରି ସେମିତି ନା ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଉ ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ 16। ତାକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବ 16 16 ଦି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି କେତେ 16 ବୁଝିଲା ତ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି 16 ଆଉ 16 ତ ବୁଝିଲା ତ। ତ କିନ୍ତୁ ମନେ କହ ନା ରାମକେରି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଦି ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 16। କଳା କରବଳ କହ୍ନେଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଂଘାତ। ତ ଗଣିବ ଦେଖିବ 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 ବାହାରୁଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିବ ତ ଫାଷ୍ଟ କଣ କରିବ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଗଣିବ ତ କେଉଁ ଅନୁସାରେ କେତେ ରହୁଛି। ତ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେତିକି ରହିବ ତ ଗଣି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ଯେ 16 ଯଦି ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ବଙ୍ଗଳାଦେଶ ବାହାରୁଛି। ଯଦି ଆମର 20 20 ବାହାରିବ ତ କଣ ବାହାରିବ ସେଟା ଆମର ପ୍ରତିଭା 16 ବାହାରିଲେ ରାମକେରି ସେମିତି 20 20 ବାହାରିବ ବଙ୍ଗଳାଦେଶୀ। ସେମିତି ଚୋଖୀ ପାଇଁକା କଣ କହିଥିଲି ନା 29 29 9 13 ସେମିତି ଆମର ଶଙ୍କରାଭରଣ 14 14 8 14। ସେମିତି ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାଷକଧର ତ ସେଟା କଣ ପ୍ରତିଭାର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା 9 ଥିଲା। ତାପରେ କଣ ଥିଲା ସେଟା ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ଆମର ଯୋଉ ସେଥିଲା ନଟବଣୀ ବିଭାଷକଧର ସେଇଟା କେତେ ଥିଲା ନା ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12 12। ଉତ୍କଳ କମଳ ବିଳାସ ଦୀର୍ଘ ମହାନଗର ନିବାସ। ତ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଛନ୍ଦଟି ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟଟାକୁ ଆମେ ରିଭିଜନ କରିନେବା। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।